أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم सूरत अबस سورة العبس गलत तुल नहीं सूरत अबस سورة عبس बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن أن جاءه الأعمى गुन्ना करें أن جاءه الأعمى मद पूरी करें एक गुन्ना आपने छोड़ा है और जा पे मैं दोबारा पढ़ता हूँ अन जाअहुल अअमा جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى आपने गुना छोड़ दिया فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى من يص मोटा नहीं पढ़ना من استغنى أما من استغنى अभी भी आप मन स्वाद पढ़ रहे हैं जैसे मैनिस बोलो من استغنى فأنت له تصدى وأنت له تصدى स्वाद मोटा पढ़ना है تصدى تصدى स्वाद नहीं تصدى تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى एक तो आपने वो आम ऐन जैसे पढ़ी आवाज़ और दूसरा मन पे गुन्ना छोड़ा है तीसरा मद कंप्लीट नहीं की वह एम ऐसे पढ़ो وأم नहीं एम ऐन बन जाती वह وأم जी गुन्ना कर وأما من جاءك يسعى अब मन पे आपने गुन्ना छोड़ दिया من मैं गुन्ना करें من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا कल पे नहीं देर लगानी كلا إنه गलत تذكر आपने इन्नहु पढ़ा है إنها पूरा पढ़े कल्ला से كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن गुन्ना شاء छोड़ देते हैं आप فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة अब मुतहरतिम छोटी सी मीम लिखी है ना ये जब दोनों आयतें इकट्ठी पढ़ेंगे ना इनको फिर तिम मीम पढ़ेंगे वैसे नहीं
ऐसे في مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة नहीं वक़फ़ नहीं ना करें مطهرة 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 بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة वरना कंप्लीट करो كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما नहीं अब أكفره माँ नाक में पड़ा और मद छोड़ दिए मैं बोले ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلق قه ها की आवाज़ है قه من نطفة خلقه فقدره من نطفة هنا من نطفة من نطفة خلقه فقدره दोबारा من نطفة خلقه فقدره من نطفة من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره يسين باरीक पढ़ना يسره ثم أماته فأقبره ثم ثم गुन्ना करें ثم أماته فأقبره فأقبره ها की आवाज़ है فأقبره ثم إذا شاء أنشره गुन्ना फिर छोड़ देते हैं आप कि माँ को लंबा नहीं करना अब सांस भी नहीं लेना ثم إذا شاء أنشره अब मद भी आपने छोड़ी शाह और गुन्ना दो गुन्ने एक मद दोबारा ثم إذا شاء أنشره ثم गलत ثم إذا شاء मद छोड़ दिए أنشره रह ره हा की आवाज़ है अंशरह أنشره उंगली रखो बस सबक की शाबाश كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقضي ما मत أمره छोड़ दिया आपने يقضي ما أمره यको कफ मोटर कल कल يقضي ما أمره राह हा की आवाज़ नहीं ره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه مه ها की आवाज़ طعامه أنا صببنا الماء صبا أن أنا صببنا صوت موटा أنا صببنا أنا ألف لما करें أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم माँ को नहीं شققنا गुन्ना नहीं छोड़ना ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا
وعنبا وقضبا قض وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا जा पर सीटी और वनख और गुना वज़ैतूना वनखला وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا मोटा पढ़े وحدائق غلبا सीधी आवाज रखें गुलबा غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا गुन्नता पूरा पढ़ें वफा وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم غلط ولأنعامكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة नहीं खानी صاخة خ صاخة दोबारा فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة صو مد صاخة خ خه يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من مرء लंबा नहीं कर من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته حي حاسب وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ لكل امرئ منهم يومئذ شأن ونقر يومئذ يومئذ شأن يغني يغني अभी आयत पूरी नहीं आपको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ लिकुल इम्रिइम मिनहुम لكل امرئ منهم 3 बार और कलकला ना करें लिम और मिन भी नहीं करना लिकुल इम्रिइम मिनहुम لكل امرئ लिम ऐसे रोक लें आवाज لكل امرئ لكل امرئ हाँ मिनहुम منهم لكل امرئ منهم لكل امرئ منهم शाबाश يومئذ شأن يغنيه يومئذ إذن شأن ना पूरा يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة مصبرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة